हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपने केमती अच्छा आशा करुँच आप बहुत भल थे मुझे बहुत भल अच्छी आज आपण मानक स्वागत आ गोटे नुआ ब्लॉग को चलतु आरंभ करवा आ गोटे नुआ ब्लॉग अभी मुझे पहुँची जाइए रेस्टोरेंट रे आज हम आमर कंकड़ा बिरयानी आमती कौन बनाऊँ आज तंदूरी चिकेन आपण मानक देखेबी शेयर करी चलते जावा लिफ्ट गलापर देखिए आपण मैंने देखु आज ब्रेकफास्ट आम सिमेई हूँ। अरे राकेश काजू पकईचु किसमिश तेना बहुत भल लगे आज कौन पकईचु भल लगे भल लगे टोटाली भल लगे आपने जानते तो सिमेईर काजू आ किसमिश न पड़े टोटाली भल लगे से पचारि तो काजू पड़ी कि ना कौन भूली जाए ना केत पिलाटा देखो माने ऑलरेडी भाजिकी रखी सारी सिमेईटा वाह सुंदर लगुच न देखो सिमेई पहला ए देखु आमर प्रस्तुत होगा सिमेई सिमेई रेडी एवं चलते आम ब्रेकफास्ट करदे काजू पान कौन पाँच कि चलते ब्रेकफास्ट करदे बहुत लेट है समस्ते गले केवल मु बाकी अच्छी चल देखा समस्ते केमती ब्रेकफास्ट कर मो काजूटा काजू खाई मो माने मो प्लेट रू सब काजू बाछी खाई कौन कह पुणी माने मो प्लेट रू काजू खाऊँ गोटे काजू खा मनुष्य विवेक थिया दरकार बड़ भाईटा सामने जाके दबा कथा अरे गोटे देले कोन सरी जाउची तळे बोली देखु मो प्लेट टोटाल काजू ना सिमिया हां देख लो तुम को तो सिमिया सिमिया तो सिमिया ना आगो हला कि हमर बोलनी हमर बोलनी सिमिया कार पड़े भद्रक राजगुरु तार पूरी ए गोटे चलो देखा सेब ए कंकड़ा छड़ौनी मैंने भांगी सारे देखो सेब आज हम कंकड़ा बिरयानी आपको सेयार कर कंकड़ा बिरयानी बना जाऊँगी आम बिरयानी देखो आप कंकड़ा भी फ्राए हो भजा देवे मोबाइल चलने पड़ो बिरयानी आप देखो कंकड़ा भी भजा चलती ये हूँ बिरयानी राइस मैंने बिरयानी बना जाए आज देखो कौन पड़ी सब मसला
ଚାଲିଛି ଗୋଳା ବିରିୟାନୀ ଲଗି ଏବେ ହାଇ କରିଦେଲ वो दिन का बाद है क्या मतलब स्पेशल क्रैब बिरयानी आज स्टाफ ପାଇଁ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ବିରିୟାନୀ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କଙ୍କଡ଼ା ଏ କଙ୍କଡ଼ା ବି ମସଲା ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ପଡ଼ିବ ରାଇସ୍ ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ରାଇସ୍ ପଡ଼ିବ ବିରିୟାନୀ ହେବ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ବସିକି ବି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ବନାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ अरे पागल कौन होला ପାଗଳା ଉପରକୁ ଯାଇଛି ବା ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯାଇଛି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ପୁରା ମୋବାଇଲ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ହେଉଛି ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଛି ଏଇଠି ଗୋଳା ଯାଉଛି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ପଡ଼ିବ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ଦହିର କି ମସଲା ବନା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ फाइनाली तंदूरी चिकेन रेडी मैग्नेशन होची मैग्नेशन होइला परे तापरे फ्रिज रहिबो डीप फ्रिज रहिबो कम से कम 3 घंटा रहिबो 3 घंटा आसला परे मसला जति सब गोला होची ता भीतर से पसले जाई ता टेस्ट आसियो तंदूर कना सांगे सांगे रोस्टेड करबा से आ बाग लागियोनी काहे ना मसलाटा ऊपर रहि जिवो चिकेन भीतर जीवनी तो तेन करी आमे ताको मैग्नेट करिकी 3 घंटा रखिया पड़छि डीप रे तापर तंदूर सेफ देखुं आमर ये आंकर नारा ही ब्लॉग अच्छी ब्लॉग चैनल तापर गोला गोली चली बर्तमान बाटी देखी दिंतु बाटी चली ऑन अच्छी स्पीड है ऑर्डर भी देखु एबे आमर अमेरिकन कॉर्न बॉयल हम देखु ए बॉयल हम कौन जेहेतु आम क्रिस्पी कौन अच्छी ऑर्डर रे फाइनाली आमर चिकेन तंदूरी टाइमिंग हो गला एबे कढ़ा हम डीप फ्रिज रु 3 घंटा हो सारी तो एबे रोस्टेड हम रोस्ट हो सारा पर देखु तंदूरी एबे रेडी फाइनाली आमर तंदूरी चिकेन एबे खोला है कहीं शिखरे जो शिख अच्छी तादे ना गुंथा हम थी सारापर जा तंदूरी रोस्ट हम देखु केमी गुंथा हो टेक्निकल अच्छी ना केमी गुंथा समस्ते गुंथि पारे समस्ते काटी पारे समस्ते मैग्नेशन करें कि जे सेफ ही से ही कर चलते देखु ए चिकेन गुंथा सरी चली सरी तो ये सेफ तांकर काम लगी जाइए कहीं कस्टमर भी आसवे टाइमिंग हो गला पिकअप भी हम तो तेणुक यथा शीघ्र से लगे दौरान देखु मसला केमती अच्छी तापर देखो चलो देखिए भाटी केमती लगा हम देखु भाटी ए लगी सारी तंदूर चिकेन बहुत रिस्पन्सिबिलिटी काम कहीं थरे जदि हाथ में लगिला भाटी टोटाली चमड़ा ही उठेदेव कहीं एत जो हिट अच्छी गरम अच्छी बहुत ही गरम अच्छी बर्तमान गोटे लगी फाइनाली चिकेन एवं रोस्ट हो सारी बर्तमान भाटी कड़ा हो माछ शिकड़ा बंधे देखु रोस्टेड वो पूरा एक क्लास रोस्ट बढ़िया लगे
ବାଟି ବି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ କଡ଼ାଇ ସାରିଲା ପରେ ବାଟି ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। କ୍ୱାଲିଟିଟା ଦେଖନ୍ତି ତନ୍ଦୁରୀର କାହିଁକିନା ଆର ବି ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି। ଇଏ ପିକଅପ୍ ହେବ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ପରେ କଷ୍ଟମର ଆସିବେ ତେଣୁକରି ଲଗା ହେଇଯାଇଛି ରୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ପିକଅପ୍ ହେବ ଆଉ। ବାଟି ଏପଟେ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇଏ ବିଜୁ ସାହେବ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଚାଲିଛି ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଭୁଲ ଭୁଲ। ଆମର ଏ ସେଫ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସେଫ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ସରିଗଲା ଏବେ ରାଇସ୍ ଛଣା। ଏବେ ଦମ୍ ମରା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦମ୍ ମରା ହେଉଛି ଏବେ। और କ୍ଷୀର ପଇଲା କ୍ଷୀର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ପଇଲା ଏବେ। ତାପରେ ପଇଲା ଘିଅ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଶୀ ଘିଅ ପଡ଼ୁଛି ବିରିୟାନୀରେ ଦମ୍ ମରା ହେବ। ବିରିୟାନୀର ରାଇତା ମରା ଚାଲିଛି ରାଇତା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଦହି ପଡ଼ିବ ଦେଖୁন ଆମେ ଦହି ପଡ଼ିବା ଆମେ ବିରିୟାନୀର ରାଇତା ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗିବନି। ବିରିୟାନୀ ସହିତ ରାଇତା କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ରାଇତା। ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମର ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ମରା ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇଗଲା ଆମର ବିରିୟାନୀ କଙ୍କଡ଼ା ବିରିୟାନୀ। ଏବେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଖାଇବା ତା ପାଇଁ। କି ବାସ୍ନା ମାନେ ବିରିୟାନୀର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ମାନେ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା ମାନେ ବାସ୍ନାରେ ହିଁ ପେଟ ପୁରି ହେଉଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ନାହିଁ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ତମ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି ଛୋଟଟା ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ହେଇଛି ବିଲକୁଲ ଛୋଟଟେ ଆପଣ କରିବି କହିଲେ ବଡ଼ଟା ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଅ ବଡ଼ ଟାଙ୍କ ବଡ଼ ବିରିୟାନୀ ଆଳୁ ଖାଇଲେ ଆଳୁ ଆଳୁ ଖାଇବା ଆଳୁ 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 ହଁ ଦବା ଆଳୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ବିରିୟାନୀ କଙ୍କଡ଼ା ବିରିୟାନୀ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। बहुत टेस्टी बहुत ହେଉଛି ରାଇତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ
ବିରିୟାନୀ ସହିତ ରାଇତା ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଯେହେତୁ କଙ୍କଡ଼ା ବିରିୟାନୀ ତା ସହିତ ରାଇତା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ବହୁତ। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ। ମୋର ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି ପିଆଜ ବୁଝୁଛ, ଘରକୁ ଯାଉଛି ଛୁଟି ହେଲାଣି ଆଉ କହୁଛି ମାନେ ରହିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଟାଟା, ଲଭ୍ ୟୁ।